Mikias chapter 2 verse 11. Unsay giingon niya din ha. In summary, gusto sa Israelites people ang mga nagawali sa ilaha nga kadtong nindot sa ilahang dalunggan. Gusto kamo og usa ka propeta nga magsuroy-suroy aron pagsulti og bakak ngadto sa katawhan og moingon, sultihan ko kamo nga mubaha ang daghan kaayong bino og isog nga mga ilimnon. Gusto lang ang mga tao karon og blessing, blessing and blessing. Gusto ang tao nga makabati karon, muduol ka kang Jesus Christ, daghan kag panalangin. Kung duol ka kang Jesus Christ, mutuo ka kang Jesus, wala na'y problema. Kung mutuo ka kang Jesus Christ, madato ka. Tingala man, daghan man gyapon problema. Kung mutuo kang Jesus Christ, wala na'y sakit. Daghan man gyapon sakit. Wa man gyapon ta nadato. Except lang sa katong pastor nga nagwali nga kung mutuo ka kang Jesus, madato ka. Nagdato gyud man sila. Nagdato sila pinaagi sa mga tithes and offering nga ginahatag sa ilang miyembro nga gusto pod madato. Kay kung dili mo muhatag sa Ginoo, iyaha mong tungluhon. Muhatag ta sa Ginoo aron kitang tanan mga dato. 10 years gikan karon kung wala pa mo'y sakyanan, ako among paabugan diha sa dalan. Kunang wali nila pero dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unsa ingon ni Mikias? Ingon ni Mikias, gusto mo og propeta nga magsuroy-suro, magsulti og bakak para sa inyo ha, og moingon nga daghan og panalangin.